हेलो गाइस पहिला सबके सलाम जनाई dia ase aji bi apni khan lot ekta video loina ahi ase etu to hoile mera ration etu la opor de ami etu video short te banai na ase yate to hoile ration card IT kinaka pabo aro etu app to kina use kuribo aro tate family members to kina sabo pare etu la opor de ami apni khan ke step by step koi dibo aro ekilo sabo aibi apni la phone de play store koina thakibo app ekta etu play store de moi arrow dia hisab te apni khan follow korbi tate play store ke click korbi eneka click korina tate etu search bar de apni mera ration koina type korbi mera ration type kora bishide search korbi etu ke click korina search kora bishide eneka khulibo yate install ke click korbi install ke click korise gole mera ration download koribo download kora bishide etu app to install hobo eta installing jaise etu install khatam kora bishide open button ke click koribo allowed koina ase etu ke click koribo etu ke click kora bishide next page ena khulibo tade mera ration koina eneka interface dikhai dibo get started ase etu ke click koribo etu ke click kora bishide eneka interface dikhai dibo yate login beneficiary users etu ke toti na ase beneficiary user etu choose koribo choose korina apni laga Aadhaar number yate fill koribo Aadhaar number fill korina niche de captcha code same to same yate fill koribo ena korina login with OTP ke click koribo etu ke click kora bishide OTP send successfully korina apni la phone de OTP jabo okay ke click koribo etu bishide apni la phone de OTP eneka ahibo aro yate OTP verification karne yate fill koribo OTP fill kora bishide verified ke click koribo verified ke click kora bishide OTP verified successfully kogena etu interface eneka dikhai dibo etu ke okay button ke click koribo okay ke click kora bishide aro eneka notun page khulibo yate while using the app etu ke click koribo etu ke click kora bishide blur kora nishina eneka aro next page khulibo yate skip ke click koribo click kora bishide next interface eneka dikhai dibo etu to hoile ration card laga dikhai di ase yate sob ase ami security purpose karne etu blur kurna ase head of the family laga profile etu screen di dikhai di ase apni khan etia step by step jaise kole eneka head of the family laga profile eneka dikhai dibo aro etu ke click korise gole aro next day family members laga dikhai dibo etu khan ase family members kunba la do 10 thakibo kunba laga 5 thakibo kunba la do 4 3 eneka thakibo family members etu head of the family pra start korina yate do ekjon family laga do dikhai di ase yate family members eneka dikhai dibo show koribo eneka aro etu bishide next day eneka interface dikhai dibo manage family details etu ke click korise gole sob family members dikhai dibo aro ration entitlement ase aro track my ration ase aro my grievances ase etu charta ase yate kundu ke chalibi apni tate bisharibo pare aro sabo pare aro dikhibo pare eneka apni khan ka aro etu laga option bi koi di ase aro eta to hole ami manage family details etu ke click korina tate family members ekbar sabo detail pra manage family details ke click korile eneka notun interface eneka dikhai dibo yate to hole plus sign digena yate add new member yate notun family member bi add koribo pare takhan pra option dia asate ena kona ase holebi kobole mon jado ekta ase ki yate plus sign digena ase add new member
নতুন ফ্যামিলি মেম্বার বি এড কৰিব পাৰে অপশন টু দিগনা আছে হলিবি ইটা তাকতো ইটো লাগা এপ পৰা এড নিউ ফ্যামিলি তো কৰিনা স্টার্ট হোৱা নাই আৰু মহানকে ইতিয়াতো ইয়াতে পৰা কৰিবলৈ এলাউড কৰিছে বলে ইয়াতে নিউ ফ্যামিলি মেম্বার এড কৰিব পাৰে ইটো লাগা নেক্সট আৰু একটা আছে কি ইটো তো হলে ডিটেইলস ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে ফার্স্ট ডে নাম পাবো ফ্যামিলি মেম্বার লাগা নাম আৰু জেন্ডাৰ পাবো ফোন নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ পাবো এনেকা কনস্টে দাখান পৰা এনা দিগনা আছে আৰু সাল এনেকা খান সব তো ইয়াতে ডিটেইল পৰা দেখাই দিব আজি আপনি খান के इटु वीडियो बनाता हले निचु लगा फैमिली आईडी रेशन कार्ड लगा नंबर रेशन कार्ड आईडी भी इटा तो मोबाइल ऐप ते मेरा रेशन दे जाएगा ना लॉगिन करना साबो पारे আৰু জানিব পাৰে কোনা ইটো লা ওপৰতে বনা লাগা আছে আৰু নিচু ফ্যামিলি মেম্বার্স নতুন এড কৰা ইটো আহিছে না নাই ইটো তো একসেপ্ট হৈছে না নাই ইনা ইটো আপডেট হৈছে না নাই ইটো বি আপনি খান ইটো এপ পৰা জানিব পাৰে পুলা তো হলে অফিস দে আটাকাত লগিনে যাব আৰু নিচু ফ্যামিলি লাগা মেম্বার খান তো এড হৈছে না নাই কোনা চেক কৰি থাকিছে হলিবি এটা তো নিচু ফোন ব্ৰাবি অফিস দে যায় না থাকিনা এটা তো আধাৰ কাৰ্ড পৰা ফ্যামিলি মেম্বার এড হৈছে না নাই কোনা বি ফোন দে চাব পাৰে আৰু জানিব পাৰে ইটো বি কৈ দি আছে আৰু ইয়াতে লাগা মহানকে একটা ভাল দো কি আছে কলে দো ফ্যামিলি মেম্বার্স তো কিনেকা আপডেট করব এটো লাগা বি অপশন আছে আৰু মখালা দুক এটো গ্রিভেন্সেস বি তাতে লিখিব পাৰে আৰু একটা তো কি আছে কলে নতুন বি এড কৰিব পাৰে এটো লগ অপশন আছে হলিবি মখানকে এটা তো নিচু লাগা ফোন ব্ৰা বি এড কৰিব পাৰে নতুন ফ্যামিলি পারমিশন দিছে অর্ডার দিছে কলে তো এতিয়া মহান ইয়াতে ব্ৰা বি এড কৰিব পাৰে অপশন তো আছে হলিবি কৰি যায় না তো নাই কইনা আপনি খান के এটো বি কৈ দি আছে আৰু নেক্সট কিনেকা এড কৰলা আছে ফ্যামিলি মেম্বার আৰু কি ডকুমেন্টস লাগে এটো তো আমি নেক্সট ভিডিও দে বনাই দিব কিমান জন ব্ৰা চাইছে বেছি খুশি পাইছে আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰব ফৰ মোর আপডেট চাই থাকিবি নাকাতে